بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن. نحمده ونشكره سبحانه وتعالى حمدا دائما أبدا سرمدا لا انقطاع له ولا نفاد. ثم نصلي ونسلم على خير خلق الله أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وقرة عيننا أبي القاسم الأمين محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين ولعنة الله دائما على أعداء الإسلام إلى يوم الدين. أما بعد إخوة المؤمنون، يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إخوة المؤمنون، نحن نعيش في أيام سعيدة، في أيام البركة، أيام ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. لقد ورد عن حافظ الكندي الشافعي عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ميلاد علي بن أبي طالب فقال: لقد سألتني عن خير مولود ولد في شبه المسيح عليه السلام. إن الله تبارك وتعالى خلق عليا من نوري وخلقني من نوره وكلانا من نور واحد. ثم إن الله عز وجل نقلنا من صلب آدم في أسلاب طاهرة إلى أرحام زكية، فما نقلت من صلب إلا ونقل علي معي، فلم نزل كذلك حتى استودعني خير رحم وهي آمنة، واستودع عليا خير رحم وهي فاطمة بنت أسد. إخوة المؤمنون، هذا النص حديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فلما كانت الليلة التي ولد فيها علي أشرقت الأرض فخرج أبو طالب وهو يقول: أيها الناس
ولد في الكعبة ولي الله عز وجل. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالبركة والخير والسعادة والهدوء، إنه سميع عليم قريب مجيب، ببركة أمير المؤمنين عليه السلام. من مسلم أمي على وتعالى تبارك بركة لك ولمن دو مسامي مدامنا تلبا مسامي هنا كجونا ناكا ما نيوم سكاني يلي كوبلو يفك وكاكي يري كامبو تبيلا وما سيتندولين كوفي أكان نيمان بامباليلا أما يوم مساسان ما يمرو أكان نيمان دفالي كام كتي محمد صلى الله عليه وسلم أناكا سندن كسان مبلا جلي وتملين كوفي كان يوم مسا يمرو كتي مسامي جسد akan jangata ji islamaya jubuka nikra jubuka nikra kadimaya jubuka madama islamo ambe wati do l'économie et nous sodia wati mi kuna diatle mi tigi ma fa wati way jumaye noye imam baka bangili noye islamo kanyama ka bangili no ye silamaya dɛmɛ ba ka bangeli cɛ min a ma filamu na alako la, cɛ min ma kɔmunu tile kelen, cɛ min wasola n'a ka jɔnya ye Alahu Taala ye, cɛ min wasola ko n'ale kɛra kira ka samara karaba ye u b'ale wasa. O ye jɔn ye? O ye Imam Ali ye, o ye Amirul Mu'minina ye, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, an b'o ka bange tile de la. Imam Ali a bangela an bɛ kalo min kɔnɔ n'o ye Rajabu kalo ye, o tile 13. Imam Ali bangela o fɛ ka bɛn samantigi donkɛw ka halakili sanji 30 ma. Kira bangela samantigi donkɛw halakila san min, o sanji 30 na Imam Ali bangela. Kɔrɔ ye ko sanji 30 bɛ kira ni Imam Ali cɛ. O tumana kira y'a dila Ala kira ma sanji 40 na. Kira bangelen sanji 40 kira y'a dila kira ma. O kɔrɔ ye ko kɛra ka Imam Ali to sanji 10. Kuma dafalen don. Balima silamɛw, o Imam Ali dɔnkɛlaw ye caman fɔ a la sa. Ale de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min bangela Alikaaba kɔnɔ. Dɔgɔnɔ yɛrɛ ma kolon fana k'o bangela Alikaaba kɔnɔ min ye Ali ye alayhi salam, ma dɔn. Cɛ min bangela Ala ka Alikaaba ba in kɔnɔ, so premier min jɔra dugukolo sanfɛ Ala bato kama, o ye Alikaaba ye. Tɔw bɛɛ b'ale de ladege. O tumana o soba in cɛ min bangela o kɔnɔna, o ye Imam Ali ye. Cɛkɔrɔba tun ma bange a kɔnɔ, dɔnniya ma d'a ma. Jabutigiw k'o ma dɔnniya sɔrɔ k'o ma wɛrɛ bangela a kɔnɔ. O cɛba in, o ka bange tile, o ye nisɔndiya ye silamɛ bɛrɛbɛrɛ bɛɛ ma. O man ka tɛmɛ silamɛ minnu sɔbɛ dɔlen b'o ka diinɛ ma. N'a fɔra ko kira ka so donkɛw de ye kutubuw ye, k'olu de ye ɲɛmaaw ye diinɛ la, ko maa kan ka tugu olu de kɔ ka sɔrɔ ka kira ma sɔrɔ ka sɔrɔ ka Ala ma sɔrɔ. Mais olu ka bange bɛ tɛmɛ e ɲina ma, ka sɔrɔ minnu bɛ kutubuya ta kira ka so donkɛw sababu la, olu ka bangew tɛ tɛmɛ e ɲina ma. O la sa e yɛrɛ b'a dɔn o do ye da de ye, kɔnɔna tɛ, dusukun tɛ. Ni maa ka di ye, i b'a ka bange anniversaire ye, a tɛ dogo i ma. O la diinɛ bɛ dɔn kɛwale le ma, kumakan tɛ. Diinɛ ye kɛwale le, da tɛ. N'o tɛ munafiku da y'a fɔ ko kira ye kira ye. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. كل المنافقون إليك رمضان وإليك رأي ألا والله يعلم إنك لرسول قال ألا يرفع وإليك رأي والله يشهد إنك ألا تعالى بالسريع كما سيقول إن المنافقين لكاذبون. كل منافقون يقولون تيجي إنه كراي فوني وكراي
ne kun ka tiɲɛ fɔ o tɛ tiɲɛ fɔ ye Ala fɛ n'o tɛ k'a fɔ ko Ala kira ko Ala yɛrɛ ko ale y'a dɔn ko kira ko k'u ka nkalon tigɛ dan tɛ bilahi lazim kɛwale de ye jinɛ ye silamɛya ye jogo de ye kɛwale de ye k'a fɔ e bɛ Imam Ali fɛ k'a sɔrɔ a ka bange yɛrɛ bɛ tɛmɛ ɲinan ma ne nana i b'a fɛ da de la dusukun tɛ n'o tɛ tun b'a ɲɛɲini e bɛ kira fɛ k'a sɔrɔ e tɛ kira bange waati yɛrɛ kalama yɛrɛ e tɛ kira fɛ o da dun kɛwale tɛ i b'a dɔn maa min ko a bɛ kira ka so dungaw fɛ ka taa sɔrɔ a tɛ Fatumata Zahra a ka sida joli sɔrɔ diɲɛ dugukolo sanfɛ don ɲininka peut-être ni kunnadiyara yɛrɛ a bɛna lɔn ko kira yɛrɛ ka sanji joli de kɛ dugukolo kan a bɛna se de la mais n'a bɔra kira la kɛ n'a ko kira ka so dungaw ka d'ale Ala dun ko la as'alukum alayhi ajran illa mawaddata fil qurba ale ma foyi ɲini aw fɛ fo a ka kira ka so dungaw kan n'a y'o kanu dɔrɔn a bɛ kira sɔrɔ o sen a b'a dɔn kira ye kira ye min parce que kira y'a jogo sɛnɛ a ka denbayaw la ale de y'an kanda ka taa jugu d'u ma denbayaw la ale yɛrɛ y'a daminɛ taw la k'a yira n'a kɛ cogo n'i bɛ fɛ ka kira dɔn a jogo bɛ dɔn a denbayaw la Ala ka hakili bɛ d'a ma n'i ka dɔ ɲininka ko an b'a Fatumata Zahra ka sanji joli kɛ dugukolo kan o t'a dɔn k'a fɔ i ye n'i ko ɲininka ko b'a Fatumata Zahra fɛ ko an b'a fɛ i b'a fɛ da la dusukun tɛ n'o de tun b'a kɛ wale ye ko an b'a Fatumata Zahra ka den joli de sɔrɔ dugukolo sanfɛ a t'a dɔn k'a fɔ i ye e ko i b'a fɛ i bɛ maa mun fɛ i b'olu dɔn n'i ka dɔ ɲininka sisan ko George Bush ko den joli b'a fɛ a b'a ɲɛfɔ i ye sisan parce que a ka ɲɛɲini na a bɛ George Bush de fɛ n'i bɛ maa fɛ i b'a fɛ k'o ɲɛɲini de k'a dɔn mais n b'a fɛ da la de c'est pas vrai je t'a fɛ Ala hakili man d'a ma o tuma mun bɛ kira ka so dungaw fɛ a bɛ dɔw kɛ wale de la n'i ye alobetiw fila u b'a fɔ maa minnu ma ko siyitu anw m'an yɛrɛ tɔgɔ la ko siya koyi mais n'a fɔra ma n tɛ ban a la parce que tɔgɔ jugu tɛ mais o y'a laana de anw ye kira ka so dungaw labatibagaw de ye ahlul bayt mais n'a ko a ma ko siyitu an sɔnnen don fana parce que siitiya tɛ kuma jugu ye Ala ko nabila Ibrahim ma wa inna min shi'atihi la Ibrahim ko nabila Ibrahim ka siya tun de ye nabila Ibrahim nabila Nuhu a ka siiti de ye nabila Ibrahim c'est-à-dire a ka partisan n'anw kɛra Imam Ali ka partisan ye o ka d'an ye parce que a bɛ yɔrɔ min a bɛna kɛ yen Ala ka hakili d'an ni silamɛw o tɛ tɔgɔ jugu ye n balima silamɛw n'i ye siitiw filɛ kira ka so dungaw denkɛ a si ka ɲɛnamaya dogolen t'o ma o b'o bɛɛ ka histoire k'a ma o nana diɲɛ kɔnɔ cogo di o ka diɲɛ latigɛ yɛrɛ kɛ cogo di o sala sa cogo min na o b'a bɛɛ ɲɛfɔ i ye ni mɔgɔ ko ka di i b'a ka kow ɲɛɲini Ala ka hakili ɲuman d'an ma o la sa teriya bolo ma an bɛ Imam Ali ka bange tile la a tɛ tugu siya mɔgɔw ma n'i ka taa siya mɔgɔw fɛ yɔrɔ o yɔrɔ dawa tafeli m'an bolo yɔrɔ bɛɛ la i yɛrɛ bɛna ban ka dɔ dilan ni sariya dɔɔnin an b'a a fɛti la kabi kunun an b'a la bi an b'a la bi su fɛ a bɛ kɛra mujamazara la libanɛw fɛ malikori très souvent malikori cɛ u ka misiriba bɛ yen a bɛ kɛra event la min y'a yɛrɛ sɔrɔ i bɛ taa yen i bɛ taa Imam Ali ma olu b'a kalama dɔw de b'a fɔ k'an bɛ Imam Ali fɛ k'a sɔrɔ a ka bange tɛmɛn'o ɲinan ma mais o ka cɛkɔrɔbaw ka bange de tɛmɛ o ɲinan ma o tɛmɛnen kɔfɛ sini yɛrɛ fana samedi la an bɛ dɔ wɛrɛ kɛra o Cheikh Shamsun fɛ yen Masi sini o ye sini sɔgɔma ye sini sufɛ yɛrɛ fana dɔ wɛrɛ fana bɛ kɛra Umar Jakite fɛ yen Cheikh Umar Jakite fɛ yen Imam Bayo ka misiri la yen ne yɛrɛ y'o conférence ye an b'a kɛra dɔrɔn dɔ wɛrɛ y'o ta o fɔ o ka siya dɔw bɛ kɛra vredi yɔrɔ dɔw bɛ kɛra yɔrɔ a ka siya i b'a dɔn ɲini maa min bɛ kira ka so don dɔw fɛ ni min b'a fɔ an dala an b'a fɛ an b'a fɛ kerecɛnw n'i b'a fɛ a bɛ ye jugu kan o la don balima silamɛw an b'o Imam Ali ka bange de la o kɔnɔna kira ye mun fɔ Imam Ali ka bange la parce que a kɛra ɲana de Imam Ali yɛrɛ bangelen Abu Talib y'a ta ale sira n'o y'a wolofa ye a y'a ta o tuma na
ka kira kunbɛn n'a ye o y'a tɔgɔ da a fa de y'a tɔgɔ da ko aliyan min bɛ nasila hadisa in fɛ o tuma na kira ye duwawu caman kɛ o don tɔgɔ tile ma mɛ kira ye nasi min yɛrɛ fɔ a yɛrɛ ni kun kan imam ali ka bange la min y'o de ka aw ye ten a minɛna kitabu wɔrɔfila min ma n'an b'a fɔ o ma ko hafiz kanji al-shafi'i a minɛna ale shafi'i kadi ale y'a minɛ joma o ye jabir bin abdullahi al-ansari ale de ko jabir bin abdullahi al-ansari o ye kira ka jɛɲɔgɔnba ye a b'a dɔn hadisa caman minɛli b'a ma o jabir bin abdullahi al-ansari de ye kira ɲininka don dɔ ale de ko ten ko sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wasallam k'ale ye kira ɲininka don dɔ an miladi ali ibn abi talib k'ale ye kira ɲininka don dɔ la imam ali ka bange cogoya ma ko imam ali yɛrɛ o a ka bange a kɛra di a ka ko bi ko kira y'i kanto fa qala laqad sa'altani an khayri mawlidin wulida fi shibhi al-masih ku ye ne ɲininka kira fa ma ku ye ɲininka mɔgɔ ka bangedenw bɛɛ lajɛlen la cɛ ɲuman i ye ɲininka o de la khayri mawlud wolodenw bɛɛ lajɛlen sɔn ɲuman u ye ɲininka o de la bi a bɔlen bɛ nabila isa fɛ bange la kira de ko ten ko a bɔlen bɛ nabila isa fɛ bange la yani khayr mawludin wulida fi shibhi al-masih alayhi salam mɔgɔ min bɔla nabila isa fɛ bange cogo la a ko ye ɲininka o de ka mɔgɔ la bari nabila isa ka bange a k'a dɔn a kɛra kabako mujizatu ye ka ala ka sebaaya fɔ o tuma na imam ali ka bange fana kɛra kabako ye ten de parce que a ba taara jɔ tin gosi sera a ba ma waati min na parce que o nasiw bɛɛ sɛbɛsɛbɛ bɛ yan mɛ an tɛna se ka o bɛɛ kalan parce que waati ka kolon sɔrɔ tin gosi sera a ba ma waati min na o y'a ta a taara i jɔ kaaba kɛrɛfɛ a b'i dama kasi la o tuma na ko nin kaaba in tigi n b'i deli ne bɛ yan bolo bɛ yɔrɔ min na a bɛ ɲini ka gɛrɛ yan bolo mɛ kan sutura cɛw bɛ kɛnɛ in kan yan i kana to n ka lebu ni ɲuman bɛ jigin cogo min na o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na k'a b'a kɛrɛfɛla ci la an ba Fatima imam ali ba tɔgɔ ye ko Fatima binti Asad an ba Fatima n'o ye imam ali ba ye k'a b'a kogo ci la a donna alikaba kɔnɔ olu dalen bɛ ala la ni wali ɲuman in ti to i fari la n'i tɛ da ala la o si ka bon i dusukun na bilahi lazim mɔgɔ mun t'o yɛrɛ dɔn olu de b'a fɔ ko Abu Talib yɛrɛ tun tɛ silamɛ ye n k'olu t'a kalama an bɛna kuma o kan don dɔ la Abu Talib ka silamɛya n bɛna ɲɛfɔ don dɔ la kuruba in kɔnɔ inshallah n'a jara dɛ o tuma na kaaba in cila donna a jigila alikaba kɔnɔ o tuma na nin kɛra kabako ye imam ali ka bange la a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ komi nabila isa bangela cogo min fata la o kɛra kabako ye o tuma na maa ka kogo ka ci maa ye ka don alikaba a da tɛ dɛ a kogo de cila ba donna fɛ a bɔ tuma sera kogo dayira bɔ la kaba korola nɔ namaramɔgɔw y'a ɲini k'o bɛ a yɔrɔ tɔgɔ poli san o san n'o y'a nɔrɔ la a bɛ ci tuguni ka tilasi bila yen k'a yira ko kabako dɔ tɛmɛna yan ala ka baara la maaw ka kɔsegin ala ka kabako na kow ma k'a ladɔn n'o ye o tuma k'a bɔra nabila isa fɛ bange la kabako min bɛ imam ali ka bange la kira bɛ continuer n'a ka kuma ye a ko inna allaha ta'ala tabaraka wa ta'ala a ko setigi masa min ka hɛrɛ ka siya khalaqa aliyan ko ala ye imam ali dan kira de b'a fɔ la ko ala ye imam ali dan min nuri ka bɔ ale kira nɔrɔ la wa khalaqani min nurihi ko ala y'ale dan ka bɔ imam ali nɔrɔ la kabako wa kilana min nurin wahid ko ale kira ni ali bɛɛ bɔra nɔrɔ kelen na kuma dun ba summa o kɔfɛ a ko inna allaha azza wa jalla a ko setigi masa min ka sebaaya kɔrɔtalen don a ka bon nakalana ala bana ka ale ni imam ali ta
ala ya le kira ni Imam Ali ta min sulbi Adam ka bon fa Adam suruna fi aslabin tahira surun saniyaluna ulu mateme surun nowalina kira ni kunde ni ko Imam Ali bora surun nowale ne ka kira galutige biti rasulullah ara kira bela mi fu ni ko Imam Ali bora surun nowalina kafiri ko ni surun nowali yo kira de ko ala ye aleni Imam Ali takaba fa Adam suruna ka time surun saniyaluna ne fe o mateme surun nowalina fiyo ni to do ta nyanyini kana kuma kun fɛ n'o tɛ dara i bɛna ɲini k'i fɔta ma karamɔgɔw k'o yɛrɛ kɔlɔsi ka n'i ta kuma ka diya fɛ siyamɔgɔw bɛ ten o bɛ nin fɔra est-ce que i gbɛrɛla siyamɔgɔw la k'aw ɲɛɲini wa jani bɛ kuma kana fɔ mɔgɔ ma a bɛ ten ka sɔrɔ i ma gbɛrɛ a tigi la k'a ka ko ɲɛɲini o tuma na karamɔgɔw a ye hakili sɔrɔ a ka fɔtaw fɛ n'o tɛ ko b'an ye lara nɛnkun bɛ ɲini k'aw fɔtaw ma ala kira ko fi aslabin tahira ala ye ale ni Imam Ali ta ka bɔ soro sanumanw na ila arhamin zakiya ka taa olu bila worodonso sanumanw kɔnɔ o baw bɛɛ tun ye limaniya jɔn mun t'o yɛrɛ kalama olu de b'a fɔ ko est-ce que kira yɛrɛ ba tun bɛ sen la wa k'a bɛ ten n ko i t'a yɛrɛ kalama i t'i yɛrɛ kalama n'i tun b'i ka kira ka histoire ɲɛɲini ka ɲɛ i tɛ nin ka ɲi fɔ mɛ i t'a dɔn n'i t'a dɔn bɔra dɔnbagaw la o n'a ɲɛɲini la bɛrɛbɛrɛ ne da la n ko n'i gɛrɛla ahlu bɛtu ka kitabu la quoi a kɛra komi i tun bɛ sunɔgɔla de ka kɔrɔ a k'a ye mɔgɔ bɛ kɛ siya ye n'a kalanlen tɛ mɔgɔ min kalannen bɛ olu dama de bɛ kɛ siya ye ni ko n b'a karamɔgɔ kundaw kɔntan ɲɛna Abijan yɛrɛ b'a ka siya karamɔgɔ kɔkɔlenw dama de bɛ kɛ siya ye n'o tɛ an fɛn o fɛn an bɛ ka sɔrɔ karamɔgɔ kɛ kan kunfin tɛ kɛ siya mɔgɔ ye parce que c'est étonnant k'a fɔ ko tiɲɛ dɔ lalen bɛ maaw sen dalen b'a kan o tɛ sɔrɔ k'a fɔ fama nuqilat فما نقلت من صلب إلا ونقل معي علي أقال متى كبو سرود لا فقطا سورة الإمام علي ترانيوف فقطو لبا وردوز سنمان كون فلم نزل كذلك أولو موري كبو نجوي نتي حتى استودعني فأرى تلالي كربين بلا خير رحمين وردوز بلا جلال سنمان كون وهي آمنة نوي آمنة خير رحمين وردونسو من كاين وردونسو تو بلا جلي كو يامبا آمنة تو وردونسو قال تعالى لله يتمي ركلام يتي كافي كما بو كاشامبا امبا آمنة ولد وهي آمنة واستودع عليا خير رحمين وكما أدننا إمام علي بلا وردونسو بلا سانما كونو وهي فاطمة بنت أسد كوي فاطمة يمي أسد بمسو كرا لين كان إمام علي كبارين توما يعني أوا ني كوي كورا ينينا علي كفوي ني كرا كفولا مينت أي مين يفوي وي كفوي أو مين دولا كفو ويني كان إسلام بيهر ما أربو كراي كان كيرا ناتا سودون جو كان باي أربو كراي كان كل لبا تباي جوا أربو كراي كراي ركام كسو رابو صلى الله عليه وآله محمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد إخوة المؤمنون نتحدث قليلا طبعا قليل جدا عن حياة أمير المؤمنين عليه السلام خصوصا في معاملته مع
الناس في حياته. يقول في كتاب له إلى عثمان بن حنيف الأنصاري وهو عامله على الأصل. نعم، اختصارا أريد أن آخذ نقطة فقط من هذه النقطة لأنه خطوة طويلة. فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بضمرين ومن طعمه بقرصين، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بوعي واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنزت من دنياكم طفرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا ولا أعددت لبالي ثوبي تمرا. وهكذا إلى أن قال أمير المؤمنين عليه السلام: ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونساج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هوايا ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا أحد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غراء وأكباد حراء، أو أكون كما قال القائل: وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى الطيب. أقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقتدون بأئمتهم الأطهار أمير المؤمنين عليه السلام، إنه سميع عليم قريب مجيب. بل مسلمون أمي أرى تعالى بركة لك ولمن إمام علي أكيد ما أفعله نورنا أفعله نكلاي نسيك كم كامل توني تعالى فتنا نو هكذا جيكوس ولا بركة جيكوس أكبرني كورونا على كلام كم بركة إمام علي أكيد ما يكون أي رول منك أدوي أي جو منك أدوي ويجسري أنيكا أيرني على كي أنيكا مو لا كذا أمي فتيني تأكلنا بجمعي دون لا إلكتريكي كذا مو لا سيد ما له أكل سيد له بس لا فلان ويجي أكل جمانا بس لا أيا أكل سيد له بلا له أكل ريبريزنتان وثمانا أيه كلا كانسلا ما كفوكو بس لا فامو يا إنفيتي c'est la manière ma voix comme on l'a signé yo mara komi ke avec komi imam ba ira dika mais l'ambassadeur ka ko do ka akara ko jamana dika jamana ka chika na ulika déjà outmana ayame imam ali ya me alayhi salam ka ko basra fama una masanya mauye aleka la sigide mwere kata o kasuma dum yorola olu dunga domini ngero e awa yada dano olu dugumogo dunte fantan wele o ka tabare dala o be famo dama le invité o dumandi mamaliye sare ko adaba dew ay famo magge yani ka famo wele ko lu kono fa fantan kono fa mamali jorola o da ina ko kira ta o mala kabia no dona la ko kale ga da sigide wele la famo ka tabare dala ay le tin basre ka cham abal lajiri kan dum comme imam mi imam ali yoro kene imam te
diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka imami don waati bɛɛ lajɛlen imamu don o tuma n'a bɛ kuma a bɛ kumakan min fɔ a t'a ɲɛsin o yɔrɔ kelen pe ma dɛ a b'a kɛ kuma de min bɛ se ka kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen labɔ bɛɛ lajɛlen b'a nin yɔrɔ t'a la o tuma na a ye kumajanw fɔ ka taa kutuba in ka jan kosɛbɛ mais ne bɛ yɔrɔnin dɔ fɔ a cɛ ma o cɛmancɛ yɔrɔ nin ko cogo di a ko kuma in kɔrɔla cɛ in ma o ye Usman ibn Hunayfa a ko ala a ko imam Ali ko tiɲɛ o tiɲɛ wa inna li kulli ma'mumin imam k'a dɔn ka fɔ imam ko mɔgɔ ko imam b'a la yaqtadi bihi ko mɔgɔ bɛɛ bɛ tugu a ka ɲɛmɔgɔ de kɔ wa yastadi'u bi nuri ilmi a b'a yɛrɛ lakana n'a ka ɲɛmɔgɔ ka lɔnni nɔrɔ ye ala wa inna imamakum k'ale tun b'a dɔn k'a fɔ ko aw ka imamu min filɛ nin ye ten n'o y'ale imamu Ali yɛrɛ ye k'ale b'a dɔn k'a ka imamu min filɛ nin ye ten kad iktafa min dunyahu bi tumrayn ko a ka diɲɛlatigɛ la a ma foyi don fo tileke fila a ye o de mara ale ma fɛn caman ɲini wa min qawmihi bi qursayn mɔmikun fila a b'a ja tile kɔrɔ n'a b'a tigɛ a ɲin kan n'a bɛ kɔgɔ tigɛ a ɲin kan n'a b'a ɲimi a sɔrɔbaliya tɛ a tanya tɛ dɛsɛ tɛ a karila diɲɛ kɔ de a ma dege caman ta a y'a mara fɔlege fila k'a sɔrɔ a bɛ diɲɛ silamɛ bɛɛ représenté o don walayi mais kalifa mun kɔnɔ a ye dɔw ye étages dɔn a ye tariku kalan kɛ ne tɛna a dun fɔ a ye. A ye tariku kalan o ye étage jɔ o don tɔgɔ tile la mais imam Ali a ye tileke fila de mara a b'a fɔra ko a ka ko ɲama ko mɔgɔ bɛɛ k'a ka tugu a ka ɲama de kɔ ayiwa i ka ɲama o ye tileke fila de mara a bɛ n'a bɛ dumuni yɛrɛ kɛ dumuni caman tɛ bila a bɛ mɔnikun fila jara de ta n'a b'a tigɛ a ɲin kan n'a bɛ kɔgɔ falen a bɛ fan bɛɛ n'a b'a ɲin a kɔfɛ a bɛ ji min a bɛ tɛmɛ n'a ka ko fɔra ko dɔw tulo donna o la don dɔ la ko he ko nin kɛra Abu Talib ka dumuni ye kɔni ko ja ko lafo bɛna cɛ ko cɛfarinya bɛna ban o a ka tali min na olu ma a ko yiri min falenna tile kɔrɔ 2 heures cɛ ma a ko o tasuma o yiri mɛnɛni tasuma na o farinya ka bon ka tɛmɛ yiri min falenna suma kɔrɔ yogo ka falen ka taa ɲɛfɛ i b'a furu ni mais n'i y'a don tasuma na a bɛ taa fuwa yiri min falenna girin kan tile y'a gosi a ko n'i y'o yiri kari k'a mɛrɛ a ko tasuma mɛrɛ ka fari ka tɛmɛ yiri min falenna suma kɔrɔ ni tile m'a gosi scientifique ye imam Ali bi dɔɔnikɛlaw y'a sɔrɔ ko ja ko yiriw yɛrɛ bɛ tasuma tala tile de fɛ ka fariya tasuma n'i y'a don tasuma na a bɛ mɛrɛ min kɛ n'a mɛrɛ ka fari ja a bɛ tala tile de fɛ imam Ali kumana nin kan ko tuma o kana ale ka tayi filɛ n'a ka balo kɛcogo filɛ mɔgɔ min wulila gɛrɛya la ale bɛ min ye kɛrɛkɛrɛ kan n'a ni dɔ gosila ɲɔgɔn ma a fɛn bɛ bɔ k'i to yen wala sun ye bolo ma o tuma na a ko a ka imamu filɛ a balo cogo filɛ nin ye han ala wa innakum la taqdiruna ala zalika ko mais ale imam Ali ka dɔn k'aw kɔmɔgɔw tɛ se a ka ɲɛmɔgɔ in labatoli cogo in na aw tɛna sɔn ka dereke filaw ta a fɛn o fɛn bɛ misiri kɔnɔ ne yɛrɛ dalen b'a la dereke fila t'aw si fɛ a ka siyɛn n'a ye mais an bɛɛ ko an bɛ imam Ali kɔ ko ale Ali y'a dɔn tigi ko a tɛna se o kɔrɔ mais a si tɛna balo ni mɔmikun fila ye komi ale tun bɛ balo ne la cogo min na a jara fana ni an ka mɔmi sira mɔgɔ si t'a don hali du bojo ko a t'a mɔgɔw t'a fɛ imam Ali b'a jara de ɲini kɔgɔ t'a la foyi foyi a bɛ kɔgɔ falen a ɲin kan o la a bɛ balima silamɛ a ko mais ale Ali y'a dɔn k'aw tɛ se o kɔrɔ mais a bɛ mun de ɲini aw fɛ n'aw ko a b'ale Ali kɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la k'a bɛ min ɲini an fɛ walakin a'inuni bi wara'in wa ijtihadin ale b'a ɲini an fɛ an k'ale Ali dɛmɛ ni Ala ye sira ye ni cɛsiri wa iffatin ni kotoli ɲɔgɔn ma wa sadadi ni sabati Ala ko kan i kana yuyu jatigɛ ni baba ale kana i bɔ jɔyɔrɔ kan k'ale Ali bɛ min ɲini an fɛ an k'ale dɛmɛ n'o ye fo wallahi ma kanistu min dunyakum tibra ale Ali ma foyi mara o ka diɲɛ in kɔnɔ nafolomafɛn na han nafolo ni a ma mara ni y'ale tɔgɔ la fɛn
ka compte de daire ka bla ko parce que kala salama nyama yi ale ali mo kewo otmani bebe ali ko kara compte daire ha la hakri man dali salama nyama o kan ko yere jatim na no kan nyama o yesa ako wala iddakartu min ghanaimiha wafra jin nafro asagawna afuruna bigan to bela jele ko ale mafui marala na misra badi imam Khomeini chena ali da batu bodu petro bodi tuma kamara ko me imam Khomeini ma dusa tola akaka time be ka ta imam ben dongire ataka iso ala ko imam Khomeini ka dusa atola afaka du ndole na madulu atola amma mobili yana sa tola imam Khomeini nous ne islam nyamawi mais mune atuma mo million jolle balo tile ko on be tunya ka karambo milliard yiri ka de be dépenser par jour mais on tigra mo sa tola ma du sa tola islam yani date ke walli ne waliyo kaza kasro sama ay tout ça فوالله ما كنس من دنياكم تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا ولا عادت لبار ثوبي تمرا قال علي مفوي مرا جيه مرا مفونا مفوي مرا ايا كوفله مفوي مرا اسوار كرغانيه ابن اسلام نيما ورما ني نو تeke wala le konté o ko fa dara mu fo mara sunyela akol laoshi peut-être avec tout ko assez de tout à asrasra tout à pour teta il était coincé imam ali avec kodon akon mauma avec la milité ne ba akon laoshi kunna tun kale ali dia la hitadaitu tariqa ila musaffa hada al-asal akon li halin ya fitinin tikala asamman ba nale ali kwa ba fa asra ba le burafa no wani fin domini tumbe ji ka ba aljira ko kana di amba maryam asalman ba microputala jiya tasuma masika ko akonna ni ali kwa be life kasro nyaga dingirin ta corona tetenin ka sanya kunna ali kwa ba fe afali bilo ali ko a desete ala nga bi te ko bo kimia wo ko nu ya ko shi nu ko be mi fe anono ba mi nono kene ba ko ala ka mi o be li bo ala o be sogo boala o be jisman boala katla kala tuma boy o ya bomi imam ali kiyam do mais ali de qualité bien fait kunna ya ali diali ba sra so mais ali ta fait woni islam nyama yi ka kare diye ko ibe se ka kiefo bitli ayita ame imam ali ka bangi tunela wati mbiye sellerite abako ako walubabi hada alqamr lubab hada alqamr ako alkama ni adlan kunyela malo ma fasare an fe yani domini femi na adlan kunyela wala be fa lubab hada alqamr nalka alkama hadlana bule o mi ka farmu wi akunna ya ali dia wo ketu nyuma o ba le go ale tuma ila kana wasraka wa nasaji hadha alqaz nasaji hadha alqaz tumudole abe jese de wa ila ko o ba le dan ka ke foni die fonu bela jele na dakamana foni wole foni be die ko foni mi ka fsari foni be hala be bibina wole o fanto akunna ya ali dia kwale o foni so ka do fitala mais ayo betui atayate walakin hayhat abo ni roka jale ali la tin mo boy an yaglibani hawaya alitikeni tabaye alin ni sawo ka giri ale ka fiyo bani ni sawo sraw leyo ki kono fay kala dabay wa yaqudani jash'i aleka hama jiye ko kali sama ale be tuba ni sawo le be kali ka quantité de ça ale be tubo ko we tala le yoro mi kapia
ila takayyur al-at'ima katanya na wurma dubinu na chata mi ka jabo tumoto na buku alin ni sauti kale kai mawi fiyo wala alla bil hijaz aqali alibo kew ko adula hijaz kono sadi arab jamana ufando fe awali yamama wala ma yamani marala kumman mo wabisika ke la kama lahu fil qurs kasoro ngomi kunkile yere so strata atiga mo bolo ale imam ali bisi kwale islamu nyamoy ki kono foka 2000 woro ma chugo mi kaja kata soro ale dumeni die islamu be kuna mo do be kiniboro ni mamboro ngomi kunkile soro strato lu bolo ale dum kwale lu ka nyamoy we mu nyamo suku ye kwale ali boke tudi ale bisika soro tudi wala ahada lahu bi shab' abisika fajumi hala kana ke dumin tuma yere ko bara mi sika buriye tumi o be so stra ka on nyata tigira bola ale dun sigiri me da ba yere wurma dumin na kwale sa ko be boy kwale bisiko ke tudi aw abito mibtanan yala lebe shini koro fane te foka a korota nyefe wa hawli butulul qarra ko kata so ko bara la bulum be sino wala ne kerefe yorowla olu konobaro labulu yalendo ale dum tafale siya to de ale boke wa akbadun harra kasoro do subalendo ko be yiko sontige to ale pa islam nyamoy aw akunu kama qala alqa'il akosa fa ale ke kum dogilla law ga kam yifowa huwa hasbuka da'an an tabita bi bitnatin akwi wasana kashini konobara tafaye fa be ke bana isini wa hawlaka akbadun tahinnu ila alqid ko katasu illa muna mugodo be mun o be nyini kira tiga yakene do minina ka duma to buru e dum fala fa be kira bana e kono bana la fa ko jugo be nan bana de ako yala ali akna aba yare ni ka ko yala akna safa ali be wasawo min nafsi ayrakuna bi an yuqal akafo alima ko amirul mu'minin o katoka fo amirul mu'minin sallallahu nyawo akatoka fali mati e bi aliba yare wasanu to yete wala usharikuhum fi makarihi daha ko kata soro alete kafuni mo ye tore ya mi me maukawa ne ya ka nyama e me tore ya maukawa kana ne soro ha pare ali to mo ye nin kala ka nyama e mi maukan fara be dola nawo kashina be kashina wi fimi maula kashira frabe ne fara so frabe kashina wi ndaw nu sodela min nu sodela e fimi maula nu sodela frabe so frabe nu sodela wi malika akafali ba kunne au kanya mai ka so au toya mau ka kana de so ba de ali tuni au akuna uswatan lahum fi jushubati al-aish alebeke au kanya mai dum kuntandum ni lani kum daba ko kuma kontina beta fo yoro gore ako dabo kwale aliti ke dabai aka hamitu dogore o kata ku bina aka ka duminu ke na bana bisno akwale alito muwai mawbe kanal islamiyya le kan hami woni araka hakri man dal islamu wala kando imam ali barakala alamu kelay aka kuma bela jere ti sika la kare kaba ni te fuye imam ali ka ko konona ni dona ka loni konona ibalo ko jaay mi nyaayere daire baka islam ya makan la billahi lazim ay imam ali ka kitabu kamsa kira le ko amadu go die shima ako ana madinatul ilm wa ali babuha kwali kira ye loni dugu ye loni sugu be dugu le yale kira ye loni sugu be do yere be ayere mo lon to yere memba parce que hakiru yere ma toj akamba me abena nasini yani ka die wulu lon do be na découvrir ba wo bela jelen dugu ya de kiraye wa ali babuha ko ali ya kungai ma shite kira ka doni soro hakika la ni batin alife ni ya mra yoro gore kira tate be ba foye mo se ga bongo na date wa otmana kira ko ale ka loni dai ali naw temna alife alayhi salam abena kira to naw temna kira fe abena arab daga kima dal islam kan ke ali kan boy alam kira akan duje dogore ka labato ke walida kuma yare ba fara cikin na kuyi ka dimami ka tuwa ko ke walida foli te dara mako ala ka ke oye ka banka ke kira labato ba bere
k'a kɛ ala kanuba gɛrɛ ye ka laban ko ɲuman d'an ni silamɛw ma tɔɔrɔya min bɛ jamana kɔnɔ na diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka ko don mais aw b'a dɔn Imam Ali bɛ kan min fɔra ten o de y'a fila ye silamɛ kan ka ɲɛ yɛrɛ ye adamaden i ka i lɔ i yɛrɛ ka fanga kan o de ka fisa c'est-à-dire an b'a fɔ o ma ko iktifa zati hɛrɛ min i yɛrɛ bɛ se k'i jɔ n'a ye n'o tɛ ni mɔgɔ wɛrɛ de b'i balo kɛ n'a tigilamɔgɔ y'a yɛrɛ sɛ i bolola ko tɛ o i bɛna kule ka segin mais ni balo b'i yɛrɛ bolo i bɛ wasa farafinna dugukolo tɛ yen dugukolo min nafa ka bon ka farafinna dugukolo de kɔnɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko zone réservé de farafin jamana babaw bolo farafinnaw ka réservé de ka bila yen dans l'avenir o b'a dɔn u bɛ min kɛ o tuma na an kana se k'a utiliser ba o tuma na n'i ka mɛn ko pétrole bɛ yɛlɛ la ko nin bɛ yɛlɛ la dɔ de t'an fɛ kɛ a bɛɛ tun bɛ yen n'i ka mɛn ko ye Maroc wɛrɛ yan ko y'a kɛ ten ni sɛnɛkɛyɔrɔ ti fɛ kɛ a bɛɛ tun bɛ yen mun de bɛ tubabuw fɛ n'a t'an fɛ yan o continent min b'an fɛ yan a t'o fɛ min b'an fɛ n'i ko nɛgɛ don a bɛ yan wu fɛn o fɛn bɛ tubabuw fɛ a bɛɛ b'an fɛ yan mais pourquoi hakili min dila olu ma a kelen min dila ma munna an t'an ta baara k'a labɔ n'o y'o ta yɛrɛ o an t'an ta to an bolo mais n'i yɛrɛ tɛ se ka hali fɔni da i yɛrɛ ye k'a don i kana n'a y'o jɛ o b'o ka fɔni sɔn yɛrɛ i bolo ko tɛ k'a min yɛrɛ i bɛ kule mais se b'i ye wa mais i tɛ se hali ka fɔni kari yɛrɛ k'a don i kana malo min balo min bɛ i b'a don na hali i tɛ se k'i yɛrɛ balo mais ça c'est grave fo ka lɔ n'i yɛrɛ de ye o tuma na farafindenw diɲɛ kɔnɔ a y'a ɲɛ yɛlɛ a ye baara kɛ a y'a cɛsiri aw ye jɔ n'a yɛrɛ ye bateri ye nin ye kɛ a marché bɛɛ bɛ Amérique kelen de bolo n'a y'a ja a b'a yɛlɛ n'a y'a ja a b'a jigin n'a y'a yɛlɛ i bɛ se ka bateri dɔ fabriquer wa i se ka foyi kɛ mais n'a y'a sɔrɔ n'i tun bɛ se ka dɔ dilan i yɛrɛ ye matière min b'a kɛ n'a tun b'i to i yɛrɛ bɛ se k'a k'i yɛrɛ n'a y'a ta yɛrɛ i ta b'i bolo a ma ban mais n'i tɛ se k'a dɔ kɛ dɔn c'est fini o b'i tourner k'i bila yɔrɔ min k'o diya o tuma na foyi tɛ se ka farafinna bɔ nɔgɔ la tile kelen ko tɛ tile fila ko tɛ fo aw ka kalan de kɛ k'aw cɛsiri ka baara kɛ yanni sini aw bɛ lɔ n'a yɛrɛ tant que n'a ma lɔ n'a yɛrɛ jɔnya tɛ ban Imam Ali ko mɔgɔ si kana a yɛrɛ kɛ jɔn ye i danfɛɲɔgɔn dɔ bolo ko ala ye bɛɛ kɛ hɔrɔn ye n'i yɛrɛ kɛ jɔn ye o bɛ juru fili kan na o b'i sama ala hakili man d'a ma n'i tun ma baara kɛ i bɛ kɛ jɔn ye force de parce que i kan ka dumuni kɛ i kan ka dege dun développement ye fanga de ye i tɛna se ka yafa kɔ foyi tun t'a fila ye fo i yɛrɛ k'a ɲɛ sɔrɔ i yɛrɛ ye banna ala k'an ni silamɛw kala k'an kɛ kolonna ye ala m'o kɛra ala k'an kɛ naloma ye ala k'an kɛ hakilima ye ala k'an kɛ hakilita ye ala ka sini kɛnɛ d'a ma allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad اللهم صل على محمد وعلى رسول الحق علي بن ابي طالب وعلى حسن والحسين وتسعه المعصومين صلاه الحسين الامام زين العابدين عليه السلام وعلى باكر عليه السلام وجعفر الصادق عليه السلام وموسى الكاظم عليه السلام وعلي عليه السلام وعلى اله وصحبه عليه السلام